Polaznice baletskog studija M imale su proteklog vikenda veoma zapažen nastup na festivalu umetničke igre mladih Dani igre u Beloj Palanci. Prve večeri festivala paraćinske balerine nastupile su u takmičarskom delu. Druge večeri, neke od njih, našle su se među pobednicima na revijalnom nastupu. Od ukupno 8 nastupa 4 su nagrađena. Druge nagrade pripale su devojčicama u nižoj kategoriji koje su izvele polku, Japankicama koje su se takmičile u srednjem uzrastu i nešto starijim čardašicama. Drugu nagradu uzela je Iva Golubović kao lutka u solo nastupu, koja je pripala čast da na završnoj večeri spusti zastavu festivala i time označi završetak ovogodišnjeg takmičenja. Inače, balerine baletskog studija M pod vodstvom Magdalene Petrović već 15 godina nastupaju na danima igre i uvek se vraćaju sa nekom od nagrada, što potvrđuje njihov kvalitet i ide u prilog tvrdnji da je paraćinski balet u samom vrhu nižih baletskih škola u Srbiji.